Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers amis, نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير. غادي نشوفوا l'enregistrement de la facture à voir. Donc كما العادة vous pouvez télécharger le cours en bas de la vidéo, hein, ou bien sûr je me limite principalement aux écritures comptables, d'accord, et bien sûr il nous reste Inch'Allah une autre vidéo sur une étude de cas de synthèse. Yalla ala barakatillah. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une facture à voir? En fait, la facture à voir, comme la facture doit, c'est une facture envoyée par le fournisseur à son client. Contrairement à la facture doit, la facture à voir traduit une dette du fournisseur vis-à-vis de son client, ou envers son client. Comme elle peut traduire aussi une diminution de net à payer de la facture doit. Bref, la facture doit, elle s'appelle la facture doit, le client هو اللي غادي يخلص. D'accord? Alors, cette fois-ci, la facture à voir traduit l'inverse. يعني le client هو اللي كيولي يسال le fournisseur. Alors, dans quel cas on peut traduire la facture à voir? En fait, généralement, elle est établie dans 3 cas. Alors, le premier cas, ou en cas de retour par le client des marchandises au fournisseur. الحالة الثانية هي lorsque le fournisseur accorde à son client des réductions ولكن après avoir établi la facture doit. C'est une réduction hors facture. Alors troisième cas il y a le cas de retour d'emballage. En cas d'emballage consigné. بطبيعة الحال في هذا الكور ما غاديش نخدم la facture à voir établie après retour d'emballage consigné. لأن غادي إن شاء الله غنخصص un chapitre à part pour le traitement des emballages. Donc نبداو بالحالة الأولى يعني le cas de retour par le client de marchandises au fournisseur. هنا c'est très simple. D'ailleurs هي le cas le plus simple facture à voir. Alors في هذه الحالة la facture à voir doit être établie de la même manière que la facture doit. Dans ce cas, la facture à voir est établie en se référant à la facture doit. يعني quand la facture doit مثلا فيها غابي وفيها غميز وفيها اسكونت وفيها TVA, lorsqu'on présente la facture à voir, يعني on fait le même décompte. يعني حتى la facture à voir خص يكون فيها الغابي ويكون فيها الغميز ويكون فيها الاسكونت ويكون فيها TVA. واخا دابا au niveau comptable qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très simple, on inverse l'écriture initiale. يعني كنقلبوا l'écriture اللي كانت في la facture doit. يعني les comptes qui étaient في débit ou les comptes qui étaient débités bien sûr seront crédités ou les comptes qui étaient crédités seront débités. ناخذ un exemple باش نفهموا أكثر. Alors le 16-4 A reçoit de V la facture numéro 4 relative à des marchandises. يعني la facture est payable dans 30 jours. Alors, le détail de la facture fait un montant brut de 20 000 dirhams, remise 10%, escompte 1% et TVA 20%. Alors, 4 jours après, A retourne à V un lot de marchandises de 5 000 dirhams non conformes à la commande. Le 25-4, A reçoit de V la facture à voir numéro 1 correspondante. Rétablir et comptabiliser les deux factures chez l'acheteur et chez le vendeur. On présente déjà les deux factures. Double facture doit. Donc, هنا تعودنا نخدموها ما كاينش فيها مشكل. Montant brut, une remise de 10%, يعني 2000 dirhams. Un net commercial de 18 000 dirhams. بطبيعة الحال تقدروا توقفوا في la vidéo في أي وقت. Vous faites l'exercice et après, bien sûr, poursuivre la vidéo pour voir le corriger. عندنا un escompte هنا de 1% يعني normalement 180 dirhams. عندنا net financier غادي يكون هو 17880. نزيدو TVA 20%, d'accord, et après le net à payer. هنا ما كاينش مشكل. دابا غندوزو la facture à voir. قلنا في le cas de retour de marchandise, la facture à voir se présente de la même manière en se référant à la facture doit. Qu'est-ce que ça veut dire?
غنلاحظوا معايا هنا سي لا ميم فاكتور. في كاين الاختلاف بعدا كاين هنا هذه فاكتور دوا وهذه سميتها فاكتور افوار. نفس لا لوجيك غنشوف عندنا 5000 درهم نحيدو منو bien sûr une remise de 10% 500 تعطينا un net commercial de 4500 d'accord. Ensuite un escompte de 45 oui مزيان. Ensuite un net financier donc يعطينا 4455 TVA voilà. et هنا كاين اختلاف لان في لا فاكتور دوا لو ديرني مونطون د لا فاكتور كنسميوه نيت امبيي. علاش نيت امبيي؟ حيت قلنا في لو كونطرا دو فونت لو كليون عنده اون اوبليغاسيون دو فوالا سي بيان اوبليغاسيون دو فير c'est-à-dire il doit payer. هنا في لا فاكتور افوار لا فاكتور افوار هذاك المونطون غيتنقص من لا فاكتور انيسيال. بيان سور الا كانت لا فاكتور انيسيال مازال ما تخلصاش، اما الا كان الكليون ديجا خلص لا فاكتور الاولى هنا كيولي الكليون هو اللي كريونسي، هو اللي كيولي تسال الفورنيسور. دونك حنا عرفنا سي امبورطون دونك لو ديكونت كيدار بنفس الطريقه بحال لا فاكتور دو. اجي ندوز نشوفوا دابا ليكريتور كونطابل. الوغ بالنسبه لا فاكتور دوا ما كنظنش فيها مشكل، بنا شفناها ياك. قلنا دائما لاشا دو مارشانديز كندوزوها بالنيت كوميرسيال بالتي في ا داكوغ. الجهه الاخرى في الكريدي عندنا الفورنيسور ليسكونت اوبتوني. الوغ شي لو فوندور اون ديبيت كليون مع اسكونت اكوردي et on crédite vote مع التي في فاكتوري. هنا ما كاينش aucun بروبليم. الوغ شوفوا معايا دابا لا فاكتور افوار فوالا سكي نوز انتريس داكوغ. لاحظوا معايا بان هنا لي كونت قلبناهم. شوف هانتوما الفورنيسور كان في الكريدي هو لي سكونت اكوردي ها هو هنا في الديبي. اشا و تي في كانوا في الديبي ها هما في الكريدي داكوغ. بالنسبه للفوندور لا ميم شوز، هانت الكليون اسكونت اكوردي كانوا في الديبي ها هما في الكريدي داكوغ. و فونت و تي في فاكتوري كانوا في الكريدي ها هما في الديبي. دونك قلنا دو شوز نحسبوا لا فاكتور افوار بنفس الطريقه مع لا فاكتور دوا، وبالنسبه ليكريتور كونطابل تنقلبوا لي كونت شي لاشتور شي الفوندور. دونك سي با كومبليكي. نشوفوا دابا الحاله الثانيه هي اون كا دو ريدكسيون كوميرسيال اور فاكتور. يعني سو سون دي ريدكسيون كوميرسيال اكوردي ا بوستيريور يعني ابري avoir établi la facture initiale. Bien sûr, la facture initiale, on a bien sûr, les 3 R ne sont pas comptabilisés. D'ailleurs, ça ne comptabilise l'achat ou le vente net commercial. Et voilà que déjà, le client tout seul de la facture, on s'est rendu compte que on aurait dû lui accorder par exemple une remise de 10%. Maintenant, je vais la remise de la facture initiale. C'est-à-dire, voilà, quand c'est une facture à voir, les fiches remise. Donc, ce cas-là, la remise est soit comptabilisée. Alors, pour la comptabilisation, chez le client, donc, il a bénéficié, bien sûr, d'un rabais, la remise de la ristourne. Donc, il y a un compte spécial, le rabais, remise, ristourne, obtenu. Rabais, remise, ristourne, obtenu. Le montant hors taxe. ومعاه TVA. Alors هنا نوقفوا واحد شويه. دابا الغابي remise ristourne obtenu est une diminution d'achat ولا un produit؟ حيت هو الا كان برودوي راه غادي نديرو TVA فاكتوري داكوغ. اما الا كان ان ديمينيسيون داشا باغا نديرو TVA ريكوبيرابل لان TVA ريكوبيرابل كتمشي مع لي زاشا في الديبي ولا في كريدي بحال مزيان. Donc, rabais, remise, ristourne obtenue, ce n'est pas un produit, mais une diminution d'achat. D'ailleurs, sur le plan comptable, si on a 9 en 4e position, n'importe quel compte, le compte fonctionne le sens inverse. يعني هذا الكونت واخا هو كيبدا ب6 راه il fonctionne comme un produit. C'est bon. وبطبيعة الحال on débite le fournisseur بالنت à déduire. دائما les clients ou le fournisseur ils sont toujours comptabilisés le dernier montant de la facture. تكون facture d'eau ou la facture avoir la même chose. Alors, chauffe معايا le vendeur, c'est la même chose.
Donc le vendeur, il a accordé une remise, ou un rabais ou un ristourne. Donc le compte ou un rabais, remise, ristourne, accordé sur vente. حيت غير هو راه كاين 7119 و 7129 وكاين 6119 و 6129 على حساب واش achat de marchandises ولا achat de matériel fourniture. Alors مع هاد TVA voilà c'est bien facturé لأن غابي remise ristourne accordé ce n'est pas une charge mais une diminution de vente. Donc كتبقى دائما bien sûr TVA facturée liée au compte de vente. La même logique هو 7119 واخا شوف واخا هو كيبدا ب7 راه il fonctionne comme une charge, c'est très bien. وبطبيعة الحال on va créditer le compte client le dernier montant de la facture اللي هو net à déduire. إذا سهلة بالنسبة للكليون تنديبيتي فورنيسور وتنكريديتو غابي remise ristourne obtenu ياك سي بون مع التيفيا récupérable وبالنسبة للفوندور غادي نديبيتيو غابي remise ristourne accordé مع التيفيا فاكتوري اون كريديت لو كونت كليون. انا درتها بالاحمر باش تعقلوا عليها. ندوزو واحد لابليكاسيون. الوغ دونك عندنا هنا le 24 A reçoit de V une facture à voir numéro 12 datée de la veille concernant une ristourne de 2% sur le montant des achats de marchandises de premier trimestre. Le montant s'élève à 36 500. Donc premièrement, alors on présente la facture à voir. Donc la date, voilà. حيت قلنا هنا داتي de la veille يعني الفورنيسور غادي يكونطابيليزي في 19 والكليون يكونطابيليزي في 20. دايوغ دونك سي لو كليون تنكونطابيليزي لا فاكتور في لا دات دو ريسبسيون ديالها. دونك عندنا في ا لا فاكتور 12 ريستورن قلنا 2% يعني 730 نزيدو التيفيا ديالها فوالا وغتعطينا اش فوالا سي تري بيان نيت ا ديدوير voilà 876. نعاود vous pouvez arrêter la vidéo à tout moment. D'ailleurs le cours راه كاين bien sûr في la boîte de description. Alors نكملوا. Alors donc هل نعاود la facture نشوفوا l'écriture comptable. Alors فكروني مزيان. Donc chez l'acheteur on va bien sûr débiter fournisseur le dernier montant de la facture. اللي هو النت à déduire, remise ristourne obtenue le montant de la ristourne et bien sûr on crédite aussi état TVA récupérable. Voilà. Donc fournisseur net à déduire يعني soit 876 rabais remise ristourne obtenue le montant de la ristourne 730 et état TVA récupérable. Alors chez le vendeur bien sûr l'opération réciproque. Donc le vendeur ou اللي عطا la remise ou la rabais ou la ristourne, ça veut dire on va débiter rabais remise ristourne accordé le montant hors taxe مع état de TVA facturé parce que c'est une diminution de vente, ou on va créditer client le dernier montant soit le net à déduire. Donc voilà 7119 730 مع التيفيا فاكتوري ومع les clients le dernier montant de la facture, c'est pas compliqué du tout. Alors troisième cas, si vous le permettez, هو en cas de réduction financière aux factures. Donc, les réductions financières sur la facture à voir sont enregistrées de la même manière que la facture doit. Je finis la facture doit que l'escompte بالنسبة l'acheteur c'est un produit. تندوزو في le compte 7386 escompte obtenu. وبالنسبة bien sûr le vendeur c'est une charge qui est de 6386. هنا c'est pareil. يعني qu'est-ce que ça veut dire? يعني chez l'acheteur on va débiter bien sûr fournisseur net à déduire, on va créditer escompte obtenu مع TVA récupérable. بالنسبة للفوندور la même chose. Le vendeur c'est lui qui accorde l'escompte, on va débiter escompte accordé مع TVA facturé. D'accord? Et on va créditer client net à déduire. Donc c'est pas compliqué, c'est comme les 3 R. Alors un petit exemple pour clôturer. 25 4 A reçoit de V
la facture 102 relative à l'eau de marchandises, le brut 14 000, la remise 5% et TVA 20%. Le 34 A reçoit de V la facture à voir relative à un escompte de 2%. يعني l'escompte ما تعطاش في la facture دوا تعطى حتى من بعد après l'établissement de la facture دوا. Alors نشوفوا la déjà l'établissement de la facture. بالنسبة la facture دوا ça ne pose aucun problème. عندنا un brut de 14 000 نحيدو منو remis de 5% يعني 700. غيبقى لنا النت كوميرسيال ديال 13300. هنا ما عندناش اسكونت bien sûr sur la facture دوا. عندنا une TVA de 20%, 2660 et voilà, net à payer de 15 960. ندوزو la facture à voir. Alors هنا عندنا un escompte. كتبقى المنطق هو علاش غنحسبو l'escompte. با لوجيك هو لو كان l'escompte في la facture دوا غادي نحسبوه على النت كوميرسيال. حتى هنا لا ميم شوز. يعني l'escompte غادي ناخدو لو نت كوميرسيال ولا لو ديرني نت كوميرسيال اللي كان عندنا بليزيور روميز ونضربو في لو طو دو l'escompte. في هاد الحالة غتعطينا 266. بيان سور نزيد التافية 20% غتعطينا نت ا ديدوير 319.2. ندوزو الكونطابيليزاسيون. داكوغ ما تنظنش كاين مشكل لان بالنسبه لا فاكتور دو هنا ما كاين فيها ترونسبور لا والو دونك سي فاسيل. اون فا ديبيتي achat de marchandises مع ايتا تي في ريكوبير مع فورنيسور. داكوغ فوالا دونك ها لا فاكتور قدامنا. chez le vendeur la même chose, hein. Donc on va débiter client بالنت à payer, vente بالنت commercial ou TV le montant de la taxe. Il مشينا دابا la facture à voir. قلنا بالنسبة l'escompte c'est très simple. Donc بالنسبة للكليون هو celui qui a bénéficié de l'escompte غنديبيتي fournisseur مع escompte obtenu مع TVA récupérable. Donc à la facture قدامنا d'accord. L'escompte 266, الTVA 53.2 والفورنيسور ب 319. D'accord. Alors, بالنسبة للفوندور, c'est simple aussi. Celui qui a accordé l'escompte, on va débiter l'escompte accordé, مع TVA facturé, et on va créditer client بالنت à déduire. Alors, في هذا l'exemple, ها la facture قدامنا. Donc, l'escompte 266 بالTVA facturé 535.2 والكليون 319. غير لا ريغل جينيرال لا سمحتو هو ان دائما فاكتور افوار بالنسبه للفوندور اون كريديت كليون وبالنسبه للاشتور اون ديبيت فورنيسور. وفوالا نتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف. داكوغ وكنشكركم بزاف حيت صبرتوا تكملوا الفيديو. بوني سوان دو فو ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافيه في الدنيا والعفو في الاخره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.